Okay, game 2 na ta. Game 2 na ta sa ato ang undercard bakbakan. Team Guadalupe against Team Consolacion. Team Guadalupe wins game 1. Okay, na game 2 na. Servisyo Ilaga. Igual 0 pa, Shantoy. To Ilaga. Shantoy again. Derek. Lah. Ini, Shantoy. Daniel, Igos partner bola. Out ball point. 1-0 na, 1-0. Sabi partner. Kuya. 1-0 ha, 1-0. Kini para dos. Servisyo Ilaga. Darlin, Lobo. Pekhang Jomar. Pakusga na. Step on the gas. The Black Panda. Darlene mga kaibigan. In full throttle na. The Black Mamba. Wanag. Grabe ang hayang nila yun. Agad civilian. Grabe. Action packball game mga kaibigan. 2-0 na. Kini servisyo na Mighty Mouse para 3 na ni. The Mighty Mouse again. Win 3-0. 3-0 na, 3-0. Kene para 4. Darlene Lobo. Tok mo dinirik. Agila pawan. Walang katao-tao dong. Tao po, tao po. 4-0 na, 4-0. White taong payag. Kini para 5, servisyo da Mighty Mouse. Ay, overhead. Shantoy, wana, babag ng tinay. Darlene to the rescue. Ilagawa na. Nagkapulikinagay. Hibat na ni Pinsa. Lugaw na. Pasok patira ni Shantoy. Santoy. Ngi guys. Ruiz. Side out, side out. Guadalupe's ball. Here comes the Black Mamba Ruiz. Para uno. Ilaga. Lobo ang tira. Chantoy. Overcock. Labay na. Jomar. Servisyo Jomaroma. Labay sad. Auto nga blo. Guadalupe's ball. Hey. The Black Panda to serve para uno. Tagak tungod gikamang ni the Mighty Mouse. Pikhan din the Black Panda ngigagdagan the Black Panda. Abtik pas maral. Ay the Black Panda again. Wana. Babag na dipinsa. Lubog na. Birahi, bumbahi. Chachahi. Tuwara. Fire in the hole. Aba. Lagi disulit Darlin. Darlin kuha ganti. Side out. Servisyo Derek the director para 5. Lobo, gihatag Darlin. Darlin naging 2-shot combination. Pasok kaibigan, side out. Jolken, konsilar. Servisyo Shantoy para uno ni. Gimartilyo ni Ruiz. Gimaso, pasok. 1-4. Shantoy. Ruiz. Win, 4-2 na, 4-2. Pila. Kini servisyo Shantoy para 3. The Black Panda. The Black Mamba. Lah. Grabe ha. Shantoy Lobo. Point na naman. 3-4. Quatro, 3 sa 1 point lead sa Team Consolacion. Lobo. Shantoy. Tagaks tungod. Pasok na naman. Grabe tiraha. Iguales 4 na. Iguales 4. Servisyo Shantoy para 5. Derek. Pusilon na yun.
Team the Black Panda. Bullseye. Ay, babaw. Wapa kabarog si Derek, wana. Paka ng overhead. 4-5. Cuatro cinco ha, 4-5, 1 point lead sa Team Guadalupe. Sa atong game to. Servisyo Shantoy. Da. Sada. Shantoy again. Fire in the hole. Agay, Mamma Mia. Walang katao-tao. Pasok ang tira ni Derek. 4-5 ha. 4-5. Servisyo Ilaga. Para igual 5 na ni. Aba. Out ball. Igual 5 na, igual 5. Kini para size servisyo the Mighty Mouse. Darlin. Out nga blows. Change course. Size 5. Size 5. Classmate mo kuya no, Anthony. Antore. Andales ba? Oo, kuya ni. Balik diri Oo. pagbakan mo. Asa rin yun? Sandro Mio mo ha. Oh, San Remio yun, no? Sila taga Dulhom na sila Anthony. Sila Anthony taga Dulhom na. Anthony Andales ba? Taga Dulhom. Oh, mau ba? Nakakaroon? Tok mo di Derek. Ha? Oh, mau ba? Oo. City 5 na, City 5. 2 point lead sa Team Consolation sa atong game to ha, sa atong undercard bakbakan. Ano pa din ni Philippines? Ano pa yung mga kwarto ng gaon? Dakdak. Oh, servisyo Roberto Ilaga. Jomar. Santoy. Yay! Out mo lang tirang Santoy. 5-8, 5-8. Yoga gini. Shout out sa akong kauban nga si Anthony Andales di adire ang ni Anthony Andales dara apo ni Magno dara Anthony Andales dol dara Pilain kita naon. James Red di adire James Red Yan ni boss, Jim Tricia. Ay lang nagyap kay why mo sa servisyo the Mighty Mouse 5-8 3 point lead sa Team Consolation sa tong game to. Juma Roma wana gipawana na sa Team Consolation ang Team Guadalupe. Tura do wana gikadlatan na do wana full throttle na si Idol Juma Roma. High speed action. Direct tula binagdusay na. Bomb after bomb thrown by countered by Team Guadalupe. Wana pasok. Mamma Mia. Grabe. Cinco ocho servisyo Ruiz para size. This channel is sponsored by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa Sangat San Fernando, Abugon, Sibunga. Sa Karkar Chicharon and Delicacy Store mga kaibigan. O diya sa Poblacion Karkar na diya Maricel Anthony outlet. O sa diya sa Guadalupe Karkar Maricel Anthony outlet mga kaibigan. Di kumo under ba mong stars sa ano? O ang Arnoco ono Disco Mobile basta Disco Arnoco. Buto-buto ang inyong dugan sa mukusog nga baho. O shoutout sa atong official snack ha sa atong bakbakan ang Butsi o ang Buko Diyos ni Boss Manuel Misa. Size 8 ang atong score ha. 2 point lead sa Team Consolation. Kini Servisyo Ruiz para City. Ilaga Lobo. Bakanlat. Magic Sugar. La. Ilaga. Mujuar. La tora. Pus-pusa nang ilaga. Jomar ang ilaga kombinasyon. Di day mo madutlan ha. Agay, why taong loyo bay? Why taong payag? City 8, 1 point lead na lang sa Team Consolation sa atong game to.
Migo ko ng Team Guadalupe, Servisyo Ruiz. Ilaga. To the Black Panda. Jomar Roma to the rescue. Siantoy, action. Yay, banta nga unta dire do. Jomar do. Igual sotso na. It all you can. Igual sotso. Gunsingan. Kung makadaog ang Team Guadalupe, Tudaks ang Team Konsolasyon. Pasok na naman ang serbisyo ni The Black Mamba. 9-8. Wow, yung bulay. Miliko ang bola. Hindi na daw, pagi kamay. 9-8, may overtake ang Team Guadalupe. Kini serbisyo The Black Mamba Ruiz para Gisna. Agay ginaga ni Ruiz. Hawan pas kang menang. Gis 8. Opat kontra Doha. Team Guadalupe needs 2 points to win over Team Consolation. Fire in the hole. Ayay, net bag. 11-8. Ano? 11-8 na, 11-8. Lagi na nga baklot na eh. Servisyo Ruiz para daog na, para Tudaks na ni. Hala! Naka-counter pa si Damay Timaos ha. Namata ang Team Guadalupe. 11-8. Last side out pa ha. Meron pang dugo na nanalaytay sa Team Konsolasyon. Agay! Tok mo didirik na kuha pa. Ayay! Bisag unsawg. Bisag unsawg tira. Di man yun. Ayay, tuwara. Puntos na yun. Tolo. 9-11. Tolo kontra usa. Laban pa ang Team Konsolasyon. Servisyo Jomar para Gis na ni. Hala kaniha. Naunsa na ni 11 Gis. 11 Gis. Kontra po Ruiz. Away na po. Okay, back to live action. Servisyo, the king of backstab, Jomar Roma para 11. Darlene Agay. Marla, bugsok mar. Ilagan Jomar, combination. Tok mo dinirik, kapakapan na dito. For the finish si Jomar. Babang tinayin ni The Black Mamba Ruiz. Grabe ay. Iguales 11. Iguales yun. Patay na, hindi ako pa. On dahil na both teams mga kaibigan. Iguales 11 ah. Iguales 11. Buwan na. Tagsay pikat ni. Tagsay pikat. Servisyo Jomar Roma. Agay ito may overhead. Kabuang pa Jomar. Tok murang Ruiz. Kuha pa dirik. Hala ka niya. Kumbati. Agay giyaw. Tindabay Timaos. Hala ka. Para Tudaks ka ha ang Team Konsolasyon ni. Iguales 11. Sus, krusyala sa timbre ni Damay Timaos. Gi-out. Iguales 11. Kini para daog, para Tudaks. Gimila-mila si The Black Panda. Nayokal doon, di ka makuha, oy. Gimila-mila si Darlene. Sus, San Roses. Kamahayan yun. O gisol pa lang, kumbatihunon pa. Sus, San Roses. Iguales 11. Para baus ni. Kaya midawag sa gimuan ng Team Guadalupe para baus sa Team Konsolasyon to demand a decision game 3. Ala direct! Apa ano? Sus, ginaya man ni direct si The Black Panda.
Sumablay sa serbisyo mga kaibigan si Derek the Director. Iguales 11. Na. Okay, back to the ball game. Iguales 11. Iguales 11. Kumudaw kang Team Guadalupe. Tudak sang Team Konsolasyon. Lah. Siyantoy. Laga. Ngilabay sa gawas. Tudak sang Team Konsolasyon. Congrats Team Guadalupe. Siyantoy Ruiz si The Black Panda Ruiz Darlin.